नमो वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मन मानस मधुकरमर्पय निजपद पंकजमकरन्दे मन मनस मधुकरमर्पय निजपद पंकजमकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे यद्यपि समाधिस्तुभिते भक्तिरुदञ्चते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमाते भक्तिरुदञ्चति यद्यपि मातन कलितधुतरसभारम् ओ निवसतु नितमिहामृतनिन्दिने निवसतु नितमिहामृतनिन्दिने विन्दन मधुरिमसारम् विन्दन मधुरिमसारम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मण्डल मोहिते गोकुलतारुणी मण्डल मोहिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते नमो नररति वरधन वेशे दामोदररति वरधन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दाविपिनेशे हरिनिष्कुट वृन्दाविपिनेशे वृषभनुदाधि नवशशिलेखे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे ललिता सखे गुण रमित विशाखे ललिता सखे गुण रमित विशाखे करुणां कुरु मयि करुणाभरिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते शानक सनातन वरनिता चरिते शानक सनातन वरणित चरिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते श्रीरूप सनातन वरनिता चरिते श्रीरूप सनातन वरनिता चरिते हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Ponand Hari Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadmo Bandho Mui Savad
धरी के देहि अंग समलिमत मंदीकृतं जाड्डं जागुडरोचिषां विदधतं निवासिनं कोटि राशिवृंद एवं समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री दामोदर अष्टक अंतिम श्लोक। तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आखिर में क्या? नमस्तस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदियोदरायाथ विश्वासधाम्ने नमोनाधिकायै तदियोप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि सहस्रं सच्चिदानन्दरूपम् तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियालुख लब्धावमानं परमृष्टमत्तं ततद्रुतगोपा। मुनि वो धीरे धीरे प्रार्थना के प्रभाव से उनका जो असल रूप है, यानी उनको जो भाव है, कृष्ण को पाने के लिए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ब्रज में या सख वात्सल्य या मधुर सत्यव्रत मुनि दासरस से शुरू किया था, नवामी शरम से धीरे धीरे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के प्रभाव से उनका जो स्वरूपगत भाव अभी तक प्रकाश नहीं हुआ था, धीरे धीरे उनका बढ़ रहा है। अब उन्होंने देखा
यदि सचमुच कृष्ण को प्रसन्न करना है ऐसे चलेगा नहीं। उनके परिकरों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, परिकरों को चरण में प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमारे आदि गुरु संप्रदाय प्रवर्तक सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा जब गोवत्स एवं सखाओं को हरण करके जब अपने अपराध महसूस हुआ तो प्रार्थना किया। प्रार्थना में देखा ये कृष्ण ठीक प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तब क्या किया, वो उनके परिकरों की प्रशंसा करने लगे। जब ब्रह्मा जी परिकर की प्रशंसा की तब कृष्ण प्रसन्न हुए। ऐसे सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं, ओहो मुझे कृष्ण के सचमुच प्रसन्न करना है, उनके परिकरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। परिकरों को प्रसन्न करने के लिए जो सुखरस ब्रज में तो शांत तो लेटेंट पोजीशन में है और ब्रज में शुद्ध दास नहीं है, क्योंकि कृष्ण के एक भी दास ब्रज में नहीं है। शुद्ध दास तो अयोध्या में है। तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रज में कोई दास नहीं है? दास तो बहुत है, लेकिन नंद बाबा के उन दासों में से प्रधान है रक्तक एवं पत्रक। लोग क्या करते हैं, नंद बाबा जैसे उम्र में है, कृष्ण को गोदी में लेते हैं, चूमते हैं। कृष्ण नटखट कर देख, ऐसे दोबारा करेगा तेरे पिताजी को शिकायत कर दूंगा, ऐसे डांटते हैं। और क्या करते हैं, कृष्ण कभी कभी गोपियों को पत्र लिख के देते हैं और रक्तक पत्रक दे आते हैं। ये दास का काम नहीं है। दास कभी भी प्रभु को अपने गोदी में नहीं लेते, न शासन करते, न प्रियतमा के पत्र वहन करते। क्या है, नंद बाबा के दास। ब्रज में जो दास है या सखाओं सुख रस मिश्रित होगा या वात्सल्य रस मिश्रित होगा। ये जो रक्तक पत्रक वात्सल्य भाव मिश्रित। और जो छोटे उम्र के दास है कृष्ण जैसे, कृष्ण से लड़ाई भी करते हैं, कुश्ती भी करते हैं। प्रभु के साथ दास कभी कुश्ती नहीं करते, इसलिए उनका सुख मिश्रित दास, सुख प्रधान दास, रक्तक पत्र का वात्सल्य प्रधान दास। इसलिए क्या किया, स्तुति करने लगे। यदि सुख रस का है, सखा भी 5 प्रकार के, सखा, नित्य सखा, प्रिय सखा, प्राण सखा, सखा, नित्य सखा, प्राण सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा। ये सखियों का 5 भाग, इनका भी। इन 5 प्रकार सखाओं में से सर्वश्रेष्ठ प्रिय नर्म सखा, उनमें सुबल, उज्जवल, मधुमंगल, लवंग, भृंग, बसंत, कोकिल ये प्रधान है। जिसे कृष्ण को सुख रस से प्रार्थना करनी है, सुख रस के से भजन करनी, उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी। वात्सल्य में हो, वात्सल्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मैया जसोदा, फिर रोहिणी, नंद बाबा, फिर रोहिणी, फिर नंद बाबा के जो भाई हैं उपानंद, अभिनंद, सुनंद, नंदन, उनके पत्नियां तुंगी, पिबरी, कुबला, अतुला, सबको प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी जाके कृष्ण वात्सल्य रस में वशीभूत होंगे। और श्रृंगार रस के हो तो क्या करना पड़ेगा, उसमें ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, ये प्रधान है। और सबसे कौन, श्रीमती राधा ठाकुरानी। लेकिन जीवों के लिए ये क्या है, ये सखी का पद पाना संभव नहीं। उनके कहाँ तक होती है, मंजरी भाव तक। और ये सखी के भाव अपेक्षा अधिक उपयोगी है। प्रमाण कहाँ है, दास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए। अब उनको राधा जी प्रसन्न होके सखी पद देना चाहा, और नहीं,
बताया पदाब्जयो तव बिना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दशायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम पदाब्जयो तव बिना वरदास्यमेव। हे स्वामिनी जी, आप वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी भी किसी समय किसी को कुछ भी वरदान दे सकती हैं। मुझे आप वरदान देना चाहती हैं, मुझे सखी पद नहीं चाहिए। आपको आपके सखी पद को नमस्कार है। दास्यते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, आपके जो दासी भाव उससे मेरे सिद्धि सुधिक नहीं चाहते। इसे दिखाया कली युग में विशेष करके धन्य कली में यही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों बताया तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसारादि वृंदारण्य महेश्वरी तशयंती जा प्रिया प्राण पृष्ठात् किला किला संकोचित भूमिका श्रीरूप मंजरी मुखा तद्दासिका संश्रये। क्या है? तांबुलार्पण पाद मर्दन। ये मंजरिया क्या करती हैं? तांबुल अर्पण, चरण सेवा, पानी देना, अभिसार करें, सब मंजरिया करती हैं। करते किसके अनुगत्य में? ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियों के अनुगत्य में। ये अष्ट सखियों का अलग अलग मंजरिया है, अनुगत्य में करती हैं। किंतु जब राधा कृष्ण निभृत निकुंज में मिलित होते हैं, सखी का जाने का अधिकार नहीं। मंजरी कभी भी आ जा सकती है, उनसे राधा कृष्ण का कोई संकोच भाव नहीं है। अगर उस समय ललिता विशाखा को आना है, मंजरियों से पूछेंगी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, देख के आओ, तब लोग आके बताएंगे तब जाएंगे। इसलिए ये मंजरी भाव का ये वैशिष्ट है। उसको पाने के लिए एक साधकोचित भाव, एक सिद्ध उचित भाव। साधकोचित भाव में क्या करना पड़ेगा? शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चतंत दीनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदे न सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। शंखा पूर्वक नाम गान नति, शंखा पूर्वक हरिनाम करना पड़ेगा। गान था स्तव स्तुति, नति प्रणाम। ये क्या है? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये संबंध ज्ञान जब तक न हो भजन में बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये संबंध का दूसरा नाम ही है दीक्षा या दिव्य ज्ञान। दीक्षा क्या करते हैं? इस मंत्र के द्वारा हमारा संबंध ज्ञान करा देते हैं। जैसे शादी में माता पिता पुरोहित अग्नि को साक्षी करके गुरुवर्गों के सामने ये तुम्हारी पति तुम्हारी पत्नी है, संबंध जोड़ देते हैं। उसमें आपको इंटरनेशनल लाइसेंस दिया जाता है। कभी भी उस महिला से कभी कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव दीक्षा किस लिए देते हैं? कृष्ण के द्वारा साथ संबंध करा देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, फिर क्या होता है? धीरे धीरे भजन करते करते उदित होता है। जैसे पहले पहले समय में आप 70-80 साल पीछे जाइए, क्या होता है? पहले छोटे बच्चे की शादी हो जाता था। फिर शादी के बाद लड़की अपने पीहर में और जो उनका पति है वो अपने घर में रहते। फिर जब बड़े हो जाते हैं, प्राप्त वयस्क होने के बाद फिर आना जाना होता है, ससुराल आते हैं। ऐसे ही समझना पड़ेगा। जब गुरु जी दीक्षा देते हैं, हमारा संबंध में कुछ समझ में कुछ नहीं आता है, क्या करते? धीरे धीरे भजन करते करते गुरु वैष्णव सेवा गुरु सेवा करते करते तब धीरे धीरे इसकी उपलब्धि होती है। एक दिन की बात नहीं है। हरे कृष्ण। एक थोड़ा बांग्लाয় बोले दी। এখন সত্যব্রত মুনি
উনি চিন্তা করে দেখছেন, যদি কৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে বশীভূত করতে হয় তাহলে আমার নিজের চেষ্টাতে হবে না। নিজের চেষ্টা আছেই, কিন্তু প্রভুদের কৃপা দরকার, নাহলে হবে না। উনি প্রথমে শুরু করেছেন নমামিশ্বরম দাস্যরস থেকে। ধীরে ধীরে স্তবস্তুতি করতে করতে ওনার যে স্বরূপগত ভাব এখনো উদিত হয় নাই। ধীরে 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 ওনার লোভ বাড়ছে। অন্তিমে কি করছেন, বলছে এনাকে প্রসন্ন করতে হলে এনার পরিকরের কৃপা দরকার, এনার পরিকরের প্রসন্নতা ছাড়া কিছু হবে না। কি করলেন, সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকরকে ব্রজে যদ্যপি কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য 5 প্রকার মুখ্য রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, কিন্তু ব্রজে কি শান্ত ল্যাটেন্ট পজিশন, ডরমেন্ট পজিশনে আছে। আর সখ্য দাস্য কি, ব্রজে শুদ্ধ দাস্য নাই। শুদ্ধ দাস্য আছে বৈকুণ্ঠে, যেমন বিশ্বক্সেন, গরুড়, এনারা। আর ওনার চেয়ে আরো উন্নত কোথায়, অযোধ্যায়। অযোধ্যা পর্যন্ত শুদ্ধ দাস্য। এরপর যে দাস্য কৃষ্ণ লোকে শুদ্ধ দাস্য নাই। হনুমান দাস, কিন্তু হনুমান কখনো প্রভু রামকে আলিঙ্গন করে না, কখনো কোলে নিয়ে চুম খান না, কিছু না। যদ্যপি প্রভুর রামের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, জগৎ চলে না প্রভু রামকে বিনা, জগৎ চলে না প্রভু রামকে বিনা, রামজি চলে না হনুমানকে বিনা। लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जिए ना बूटी के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। প্রভু রাম হনুমানের সেবাতে এত প্রসন্ন, হনুমানের ছাড়া প্রভুর এক পা চলে না। যা দরকার হনুমান। লক্ষ্মণকে শক্তিশাল লেগেছে, আনবে পর্বত থেকে জড়িবুটি আনবে কে, হনুমান। এমন অবস্থা হলো লক্ষ্মণের জন্য হনুমান পুরা গন্ধমাদন পর্বতকে তুলে নিয়ে এলেন। এই জন্য ওই পর্যন্ত শুদ্ধ দাস্য। ব্রজে কি দাস্য নাই, আছে, কিন্তু ওরা শ্রীকৃষ্ণের কেউ দাস নয়। দাস কার, রাজার, রাজাকে মহারাজ নন্দ ওনার দাস। যেমন রক্তক পত্রক, ওনারা কৃষ্ণকে কোলে নিবেন, চুম খাবেন, নন্দবর বয়সের মতে ওনারা। কৃষ্ণ দুষ্টমি করলে এই এরকম আবার করলে তোর বাবাকে কিন্তু বলে দেবো, এরকম আঙ্গুল দেখাবেন, শাসন করবেন। দাস কখনো সব প্রভুকে শাসন করতে পারে না। কখনো কখনো কৃষ্ণ কি করবেন, সখীগুলো চিঠি লিখে ওদের হাতে ওরা দিয়ে আসবে। এই দাসগণ এইরকম প্রিয়া প্রিয়তা সখীগণের পত্র করবে না, আর কোলেও নিবে না, চুমো খাবে না, বিশেষ শাসনও করবে না। আর যে ছোট বয়সের দাস কৃষ্ণের মতো, কৃষ্ণ কুস্তি করবে, লড়বে, জন্য বড় যে কোনো শুদ্ধ দাস্য নাই। শুদ্ধ দাস্য ওই পর্যন্ত। তো এই কৃষ্ণকে পেতে হলে কি করতে, পরিকরের। যদি কেউ সখ্যরসে করতে চায় তাকে সুবল, সখাও 5 প্রকার, সখা, প্রাণ, নিত্য সখা, প্রাণ সখা, প্রিয় সখা, প্রিয় নর্ম সখা, সখীগণের মতো। তখন কি করতে হবে, ই করলে সখ্যরসে 5। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় নর্ম সখা। প্রিয় নর্ম সখাদের মধ্যে সুবল, উজ্জ্বল, মধুমঙ্গল, ভৃঙ্গ, কোকিল, উজ্জ্বল, বসন্ত এরা প্রধান। আর বাৎসল্য রসে করতে হলে সর্বপ্রধান মা যশোদা, তারপর নন্দ বাবা, রোহিণী। কৃষ্ণের জ্যাঠামশাই এবং কাকাবাবুরা আছেন, তাদের জ্যাঠিমারা কাকিমারা আছেন। উপানন্দ, অভিনন্দ 2 জন জ্যাঠামশাই, আর সুনন্দ, নন্দন কাকাবাবু। আর জেঠিমা কে তুঙ্গি পিবরা, কাকিমাকে কুবলা অতুলা, এরা সব বাৎসল্যের মূর্ত প্রতীক। এদের করতে হবে। আর যে শৃঙ্গারসে করতে চায়, মধ্যে প্রধান হলেন ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, ইন্দুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা, রঙ্গদেবী, সুদেবী। আর কলিযুগে ধন্য কলিতে
কি ধন্যকলিতে দাস গোস্বামী দেখাচ্ছেন, ধন্যকলিতে কি এই সখীপদ বিশেষ অনুকূল নয়। দাস গোস্বামী ভজন করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। সমাধিস্থ হওয়ার পর উনি রতিমঞ্জরি রূপে সেবা করছেন। রাধিকা দেবী ওনাকে কিছু বরদান দিতে চাচ্ছেন। উনি বলছেন পাদাবজয় তব বিনা বরদাস্বামী, এই শ্লোকে বলছেন আপনার পাদ পদ্মে মেরে সেবা ছাড়া আমি কিছু চাই না। নিয়ে নে তুই সখীপদ নিয়ে নে। বলছেন না স্বামিনীজি, আপনাকে আপনার সখীপদকে নমস্কার, আমার দাসীপদের সিদ্ধকে এই বরদান দিন। দেখাচ্ছেন ই করছেন। একে পেতে হলে সাধক রূপেও সাধনা করতে হবে, আর সাধকোচিত সিদ্ধ উচিত। সাধক কিভাবে? সংখ্যাপূর্বক নাম গান নতিভি কালাবসানি কৃতৌ নিদ্রাহার বিহার কাদি বিজিতৌ চাত্যন্ত দীনৌ চজৌ রাধা কৃষ্ণ গুণ স্মৃতে মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ। সংখ্যাপূর্বক নাম, প্রতিদিন সংখ্যাপূর্বক নাম করতে হবে। এখন তো সম্ভব হচ্ছে না, সব হরিকথা কীর্তন দর্শন, কিন্তু কার্তিকের পরে একদম পুরো দমে লাগতে হবে। আবার সংখ্যাপূর্বক নাম, গান, গান মানে কীর্তন, সংখ্যা নাম গান নতিভি, আর স্তব স্তুতি আর প্রণাম। নিদ্রাহারে কন্ট্রোল, যেমন গোস্বামীগণ করেছেন, যেটা আমাদের পক্ষে সম্বোধন করতেই হবে। করে কি? সিদ্ধভাবে তাম্বুল অর্পণ পাদ মর্দনে দেখিয়েছেন। মঞ্জুরগণ কি করেন? তাম্বুল অর্পণ করেন, আর কি করেন? জল দেন, রাধাকৃষ্ণকে অভিসার করান, এসব করান। এর আরোই হলো একে লালসাময়ী প্রার্থনা করতে হবে। রূপ গোস্বামী পাদ দেখিয়েছেন সাধকগণের 3 প্রকার প্রার্থনা। সংপ্রার্থনাত্মিকা, আর লালসাময়ী, দৈনবোধিকা, সংপ্রার্থনাত্মিকা আর লালসাময়ী। দেখাচ্ছেন কি? দৈনবোধিকা কি? মত্তুল্য নাস্তি পাপাত্মনাপরাধি চ কশ্চন পরিহারেপি কি মে লজ্জা কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম। সাধক প্রার্থনা করছেন, বলছেন প্রভু আমার সমান কেউ পাপী নাই, আর আমার সমান বড় কেউ অপরাধীও নাই। আর একে যদি প্রভু আমি বলি আমার পাপ এবং অপরাধ দূর করে দিন, এত হিমালয়ের চেয়ে আরো উচ্চ পর্বতের সমান, বলতে লজ্জা লাগে। কিন্তু আমি কি করব প্রভু, আপনি ছাড়া কাকে বলবো? ফির বলছেন কি? সংপ্রার্থনাত্মিকা, মানে বলছেন যুবতীনাং যথা জুনৌ জুনিঞ্চ যুবতৌ যথা মনোভিরমতে তদ্বৎ মনোভিরমতাং তৈ। একজন যুবক যেমন যুবতীকে, বা একজন যুবতী যেমন যুবককে সকলে সহজে আকর্ষণ করে নেয়, ওই চোখে কি এমন জাদু আছে, ওই যুবতী ওই কিশোরী একটা বৃদ্ধকে আকর্ষণ করতে পারবে না, ওই যুবক একটা বৃদ্ধাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। বলছেন এইরকম আমার আপনার চরণে মতি হোক। যুবতীনাং যথা জুনিন জুনিঞ্চ যুবতৌ যথা মন অভিরমতে তদ্বৎ মন অভিরমতাং তৈ। আর লালসাময়ী কি? কদাহং যমুনা তীরে নামানি তব কীর্তয়ন উদ্বাষ্প পুণ্ডরিকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম। বলছেন কি? কদাহং যমুনা তীরে, আমি কবে যমুনার তীরে এরকম তাণ্ডব নৃত্য করব আর রাধাকৃষ্ণ গুণগান করব। তখন ওরা কি করবেন? কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়াযুক্ত জগৎপতে চামর ব্যগ্র হস্তম আমি বকুর্বিতি বক্সসি। তখন রাধাকৃষ্ণ কি বলবেন? এই নে, রাধিকা বলবেন চামরটা নিয়ে আমার চামর বিজন কর। এরকম দিন কবে হবে? এরকম প্রার্থনা করতে হবে, তবেই ভজনে সিদ্ধি হবে। श्लोक मुरारी को याद है? हाँ, अब बता रहे हैं कि कृष्ण को पाने के लिए केवल कृष्ण को डायरेक्ट नहीं चलेगा। कृष्णं मनंजनं च सप्रेष्ठं निज समीहितम
तत्त कथा रतश्चासौ कुर्जद्वासं व्रजे सदा, जो पहले बताया इस श्लोक में बताया। कृष्ण का स्मरण, और जिस रस से इनको स्मरण करना चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, उस रस के जो परिकर है उनको भी स्मरण करना पड़ेगा। और तत्त कथा रतश्चासौ, कृष्ण एवं उनके परिकर कथा में रत रहना पड़ेगा और ब्रज में वास करना पड़ेगा। ब्रज में वास शरीर के और मन के दोनों हो तो बहुत अच्छा है। अगर शरीर के द्वारा संभव न हो तो मन से वास करना ही पड़ेगा। कोई कहते ये लोग बस ब्रज में आया, भारत के 140 करोड़ लोग, तो रुकेंगे कहाँ? जिनका ब्रज वो चिंता करेंगे, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं। आधा व्यापारी का जहाज यदि उलट जाए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जिनका धाम है वो चिंता करेंगे। भगवान कृष्ण के समय केवल मात्र रासलीला में 100 करोड़ गोपियां थी। ऐसे माता पिता थे, सखा लोग थे, नौकर लोग थे, दास लोग और गायें थी, बछड़े थे, कैसे रहे? इसलिए आपका चिंता करने जरूरत नहीं। यदि चिंता होता है अधिक, चिंताहरण महादेव के जाके पूजा कीजिए, वो चिंताहरण कर लेंगे। जैसे कल हम लोग गए थे। अलग अलग रसों में अलग अलग विधि है, नियम है। जैसे सख्य वात्सल्य मधुर, उसमें अलग अलग आलम्बन उद्दीपन। पहले क्या है, ये रस विचार में सब जानना पड़ेगा। क्या है? विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। विभाव में जिसके द्वारा चित्त विभावित होता है। विभाव 2 प्रकार, आलम्बन एवं उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार, विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन। विषय आलम्बन में श्री कृष्ण, आश्रय आलम्बन में उनके परिकर। और फिर सख्य वात्सल्य मधुर, तीनों आलम्बन में कृष्ण के रूप अलग अलग है और परिकर के वैशिष्ट्य के द्वारा कृष्ण रूप का वैशिष्ट्य दिखाया गया। और उद्दीपन कृष्ण के जैसे उनको एक्टिविटी है, कार्यकलाप देख के अलग अलग उद्दीपन होता है। जैसे सखा लोग, कृष्ण हाथ में वेणु, सिंगा ये सब देखा, ये ब्रज गोचरण ब्रेस देखा, उनको उद्दीपन होता है क्या? गोचरण में जाना है। कृष्ण गोचरण में जाने के पहले अनाउंस होता है 3 बार, मुकुंद गोचरण के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही सख्य रस के जो सखा है तो यार गोचरण उनके साथ जाने के लिए। जो माता पिता है, कृष्ण गोचरण जा रहे हैं, उनके भोजन के लिए, छाक के लिए व्यवस्था करनी होगी, ये लोग उसमें तैयारी में लग जाती है। और सखियों में ओ कृष्ण मुकुंद गोचरण जा रहे हैं, हम लोग को तैयार होना है। जंगल में जाकर के क्या है, पासा खेला, पानी उलझना, जल क्रीड़ा, मधुपान, रासलीला, ये सब चिंतन होता है। अलग अलग उद्दीपना होता है। आलम्बन उद्दीपन, विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन, विभाव, अनुभाव। अनुभाव भी अलग प्रकार के हैं। कितने प्रकार अनुभाव है? हाँ, 33 प्रकार के अनुभाव। और फिर सात्विक, अष्ट सात्विक, 8 प्रकार के सात्विक भाव। किंतु वात्सल्य रस में 9 है। स्तन से दूध खरण, कृष्ण को देखते ही। भगवान के लिए केवल ये जसोदा को दिखाया, ऐसे नहीं। जसोदा सर्वश्रेष्ठ देवकी देवी के भी दिखाया, कृष्ण को देखते ही उनके स्तन में दूध आ रहा है। केवल यही नहीं, प्रद्युम्न की माताजी कौन है? बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, हट, रुक्मिणी। जब प्रद्युम्न छोटे बच्चे थे, संबरा से चुरा के ले गए। जब उनको वध करके आए, देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे, सब महिषियां घूंघट कर रही है। और इसमें कृष्ण आ गए।
और वो भी विष्णु दत्त है प्रद्युम्न। फिर ये रुक्मिणी के स्तन से दूध आ रहा है, ये क्या बात है? ये क्या है? स्तन से दूध खरण, ये वात्सल्य अष्ट सात्विक भाव छोड़ के और एक भाव है। ये दिखाया रुक्मिणी के स्तन से दूध खरण, प्रद्युम्न को देखकर विष्णु दत्त है, कृष्ण को देखकर देवकी का, और सबसे अधिक मैया जसोदा का। ये वात्सल्य रस में दूध क्षरण, अष्ट सात्विक भाव 8 छोड़ के और एक एक्स्ट्रा है, और सखी का अष्ट सात्विक भाव। ये सात्विक भाव 8 प्रकार, तो विभाव 2 प्रकार, अनुभाव 33 प्रकार, और सात्विक भाव 8 प्रकार, और व्यभिचारी 13 प्रकार व्यभिचारी भाव। ये सब मिलके रस होता है। इसको अधिक जानने के लिए भक्ति में जैव धर्म में कुछ दिया, और दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में अपने श्लोक के माध्यम से दिखाया। सबसे सहज सरल रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में इसको दिखाया। सब रस को अलग अलग करना पड़ेगा। कृष्ण के पावार जन्य प्रत्येक रसे पृथक पृथक और प्रकार भेद आछे। यदि केउ कृष्ण के सख्य रसे पेते चाय, सखा 5 प्रकार, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ की प्रिय नर्म सखा। केन बोलছেন कृष्णं मनन जनन चाषे श्लोके रूप गोस्वामी দেখিয়েছেন না পেতে হলে কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণের সাথে সাথে নিজের যে অভিলষিত ভাব, ওই ভাবের পরিকরগণকে স্মরণ করতে হবে। একে পেতে হলে রূপ গোস্বামী দেখিয়েছেন 3 প্রকার। ভক্তি স্বামী সিন্ধুতে বলছেন দৈনবধিকা, সংপ্রার্থনাত্মিকা, লালসাময়ী। দৈনবধিকায় কি বলছে? আমার চেয়ে বড় পাপী আর কেউ নাই, বড় অপরাধী আর কেউ নাই। প্রভু আমি যদি বলি আমার এগুলো দূর করে দিন, এটা বলতেও আমার লজ্জা লাগে। প্রভু আপনি ছাড়া কাকে বলবো? তারপর কি সংপ্রার্থনাত্মিকা বলছে একজন যুবকের মন, যুবকের উন্নত কিশোর, কিশোর কখন থেকে বলা যায়? টিন শব্দ ইংলিশে আছে, 13 to 19, একে বলা হয় কিশোর, টিন এজার। তো বলছেন যেমন একজন কিশোরের, একজন কিশোরীর সঙ্গে চোখে চোখ হলো, 2 2 4 চোখ মিলে এক হয়ে গেল, ব্যাস। এইরকম প্রভু আমার যেন এরকম মন আপনার সঙ্গে লাগে। এখানে এমন কি কিশোর কিশোরীর চোখে এমন কি আছে? ওই কিশোর একটা বুড়িকে আকর্ষণ করতে পারবে না, ওই কিশোরী একটা বুড়াকে আকর্ষণ করতে পারবে না। প্রভু আমার এইরকম হোক। আবার কি বলছেন? লালসাময়ী বলছে আমার এরকম কবে দিন হবে যে আমি যমুনা তীরে তাণ্ডব নৃত্য করব। আর এই দেখে যুগল কিশোর বিশেষ শ্যামসুন্দর বলবেন এই চামর নিয়ে আপনাকে চামর বেজন কর, দিন আমার কবে হবে? আবার কি একে পাওয়ার জন্য কি হবে? রস কিভাবে তৈরি হয় জানতে হবে। শ্রীমন মহাপ্রভু পূর্বে ভক্তি ছিল, ভক্তি রস ছিল না। শ্রীমন মহাপ্রভু অহৈতুক কৃপাতে ওনার পরিকরগণ ভক্তি রস কিভাবে তৈরি করা হয় দেখিয়েছেন। যেমন শরবত, শরবতে যে জল চাই, চিনি চাই, লেবু রস চাই। যদি 1 কিলো চিনিতে 50 কিলো জল দেওয়া হয় আর একটা লেবু দেওয়া হয়, তাহলে কি শরবত হবে? নিয়ম আছে, ওই রকম নিয়ম অনুসারে করতে হবে। এখানে রসের কি করতে হবে বলছে? আগে জানতে হবে কি বিভাব অনুভাব সাত্বিক ব্যভিচারী। একে বিশেষ রূপে জানতে হলে জৈব ধর্ম পড়তে হবে। আরে আমারও তো অধিকার নাই, আমি পড়বো না, এরকম অধিকার তো কোনোদিন হবে না। আমাদের গুরুবর্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন কেন? জানেন আমরা অনধিকারী, কিন্তু ওকে অনুশীলন করতে হবে, সাধুগুরুর মুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে, তবেই অধিকার আসবে। যদি বলে আমি পেঁচা যদি বলে আমি চোখ খুলবই না, পেঁচার মধ্যে আমি বলি না সূর্য নাই, চোখ বন্ধ করে থাকি, তাহলে কি হবে? আমরা সূর্য দেখতেই পাবো না। চোখ খুলতে হবে, এটাই সাধন। ওই রকম এগুলো অনুশীলন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে,
তবেই আমরা ভজন রাজ্যে বাড়ব। আমাদের গুরুবর্গের এসব কোনো দরকার ছিল না। এই গ্রন্থ রচনা করেছেন কেন? ওনারা জানেন এই বদ্ধজীবকে উন্নত হতে হলে এগুলো পড়তে হবে, এই জন্য করেছেন। এই জন্য পড়তেই হবে। আগে প্রথম সেবা, সেবার দ্বারাই মেবা, সেবার বেশি সবচেয়ে। যত বেশি যে সেবা করবে তত বেশি কি হবে? তার হৃদয় নির্মল হবে, চেত দর্পণ মার্জন হবে, তবেই সে ভজনে বাড়বে। সেবার দ্বারাই কাউকে বশীভূত করা যায়। যে বলছেন ভক্তি রেবং নং নয়তি, ভক্তি রেবং নং দর্শতি, ভক্তি বস পুরুষ ইতি ভূয়সী। ভক্তি কি ভজ ধাতু সেবায়াম, সেবা। যখন কেউ সাধন করে সিদ্ধি লাভ করে ব্রজে বা নবদ্বীপে যাবে, ওখানে কি? ওখানে প্রচার নয়, কি? সেবা। সেবার, তাই জন্য সবচেয়ে প্রাধান্য সেবার। আরে আমি তো এত বড় অফিসার ছিলাম, মঠে এসে আমাকে এদের, আমার চেয়ে যারা ছেলের বয়স, ওদের আনুগত্য করতে হবে, আর আমাকেও এইসব করতে হবে। হ্যাঁ করতে হবে, আগে বাড়বেন না, হারে বাড়তে পারবেন না। যে আগে মঠে এসেছে সে তো একটু দাদাগিরি দেখাবেই। আপনি বয়সে বড় হলেও, ওরা ছোট হলেও আপনার ছেলে বা নাতির সমান, ওরা আগে এসেছে, ওদের অধিকার আগে। দেখে এরকম সব আনুগত্য শিখতে হয়। যেমন কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উকিল অনেক নাম্বার নিয়ে পাশ করলেও কোনো অন্য উকিলের আনুগত্যে প্র্যাকটিস করতে হয়, কোনো বড় ডাক্তার আন্ডারে প্র্যাকটিস করতে, তবেই এক্সপিরিয়েন্স আসবে। ওই রকম বৈষ্ণবের আনুগত্য করে চলতে হবে। Haridev is asking that if you think, oh, I am so great, I am big businessman, I am big service holder. After retirement or in the midway, I quit my job. How I can be under guidance of these boys? They are less educated than me, less knowledgeable than me. How come I will be under their guidance? And they are ragging me like material world. How I can be they are under guidance? Not possible for me. If you think, you never will progress in Krishna consciousness. In modern world, now is first world countries, topmost America. You can be there also. You can see when someone became very good doctor, still he have to be under guidance in beginning. And one is experienced doctor. Maybe you get much more number than him, but still you have to be under guidance. Here called, in India I don't know, but in America called residency. इधर এখানে কি বলে যারা ডাক্তার আন্ডার প্র্যাকটিস করে প্রথমে? ইন্টার্নশিপ। in America called residency. ইধার ইন্টার্নশিপ করতে হবে। You have to do that. When you are in law, I have one disciple, now is practicing in Supreme Court from Bombay. So he get very good number, but still have to be under guidance of any experienced lawyer. Same way, whenever you practicing, whoever join before you may be less knowledgeable, less educated, have to be under their guidance. Then you can progress in Krishna. I don't like this. It is not work. এখন কি বলছেন? নমস্তসু দামনে স্ফুরদ্দীপ্তি ধামনে তদীয় দ্বারায়াথ বিশ্বস্ব ধামনে নমরাধিকায় তদীয় প্রিয়ায় নমনন্ত লীলায় देवाय तुभ्यम। अब क्या कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि? देखा ये ब्रज में बलदेव प्रभु नहीं बंधे, कृष्ण पहली बार बंधे माँ के द्वारा। बांधे किसके? रज्जु के द्वारा। उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूं। कृष्ण का न अंदर है न बाहर है, किसी प्रकार कोई डायमेंशन नहीं है, उच्चता हाइट भी नहीं है, दैर्घ्य भी नहीं, प्रस्थ भी नहीं, कुछ नहीं। उसको मैया ने वात्सल्य प्रेम में बांध दिया। इसलिए पहले मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं। जब भी मैया कृष्ण दो बार मैया को विश्वरूप दिखाया, एक बार स्तन पान करते करते कृष्ण जम्भाई ली,
फिर अंदर देखा मैया, ये क्या बात है, अनंत ब्रह्मांड, ये कैसे हो? मैया के सिर में चक्कर आ गया। नहीं सोची कि भगवान है, लेकिन क्या मुझे भूत लग गया या मेरे लाला को किसी का बुरी नजर लग गया? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? स्तनपान बंद कर दिया। नंद बाबा को बुलाया, ब्राह्मणों बुला करके स्वस्ति वचन कराया, मंगल वचन करवाई, और फिर क्या किया? ब्राह्मणों को गोदान दिया, सोना दान दिया। फिर और एक बार हम जब काल गए थे, कृष्ण मिट्टी खाई तो मैया मुख नहीं खोल रहे हैं, देखा खुला तो अनंत ब्रह्मांड। मैं भी उसके अंदर हूं, मैं इधर हूं, कितने हूं? घबरा गई। क्या किया फिर? नंद बाबा को बुला के, ब्राह्मण ने बुला के काले गरु के गोबर से और मूत्र से उनको अभिषेक कराया और रक्षा मंत्र पढ़ा। फिर जाके कभी भी वात्सल रस का कोई हिलडुल नहीं हुआ, इतने स्ट्रांग है। मैं एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुदेव से, ये कृष्ण बड़े होकर विश्व रूप क्यों नहीं दिखाया? बोले गोपियों के ताने के डर से। बोले क्यों? ऐसे करेगी, करे दिखाएंगे, गोपियां छोड़ेगी नहीं, ताना मारेगी, तुम लोग गोबर से नहाओ, ये करो। बोले डर के मारे कभी बड़े होके नहीं दिखाया, छोटे बचपन में ही दिखा दिया। কি করছেন সত্যব্রত মুনি? আগে উনি নমস্তস্তু দামনে, যে দড়ির দ্বারা কৃষ্ণের পেট বাঁধা আছে ওকে প্রণাম করছেন। কেন? বলছে সৌভাগ্য তো কম নয়, কৃষ্ণের উচ্চতা দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছু নাই, ভিতর বাইরে কিছু নাই, দড়িটা বাঁধলো তো কম সৌভাগ্যবান না, একে আগে প্রণাম করতে হবে। নমস্তে, ইনি ধাম স্বরূপ, দীপ্তিমান, দীপ্তিশীল। মাকে কৃষ্ণ দুবার বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। খুব ছোট ছিলেন, মা অন্যকে স্তনপান করাচ্ছেন, মাথায় হাত বুলাচ্ছেন, গালে চুম্বন করছেন, কৃষ্ণ কতক্ষণ হেসে দিচ্ছেন, স্তনপান করছেন, মা চুমকে হেসে দিচ্ছেন, মুখে দুধ পড়ে যাচ্ছে এরকম। তখন একবার স্তনপান করতে একবার হাই তুলেছেন, মায়ের দেখলেন মুখের মধ্যে সব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ভয় খেয়ে গেলেন। একই ব্যাপার, আমার ছেলে কেউ জাদুটনা করে দেয় নাই তো, না আমাকে ভূত লেগেছে? আর স্তনপান করালেন না। নন্দবাবাকে ডেকে, ব্রাহ্মণ ডেকে কি করলেন? কালো গরুর গোবর আর ছাড়েন না, কালো গাই আর তার মূত্র দিয়ে অভিষেক করালেন ব্রাহ্মণরা। ফির রক্ষা মন্ত্র পড়লেন, তবে মা আবার দুধ পান করালেন। আবার কি করলেন? যখন ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে কৃষ্ণ মাটি খেয়েছিলেন, ওখানে আবার মাকে ব্রহ্মরূপ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মহাপ্রভু মাটি খেয়েছেন কিন্তু মাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছেন। এখানে কৃষ্ণ কি করেছেন? বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। মা আবার এরকম করেছেন। একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছি, কৃষ্ণ বড় হয়ে বিশ্বরূপ দেখান নাই কেন? বলে গোপীগণের ভয়ে। কেন? গোপীগণ ওনাকে করবে, টন্টিং করবে, তাহলে আবার গোমূত্রে স্নান করে গোপীগণ ছাড়বে না, এই জন্য ভয় আর দেখায় না, গোপীগণের ভয়ে। কৃষ্ণ ভয় কাকে? কেবল গোপীগণকে, কাউকে ভয় নাই। স্ফুরত দীপ্তি ধামনে, আর কি? कृष्ण के उदर कैसा है? समस्त तेजों का आश्रय है, चराचर विश्व का आश्रय है। कृष्ण को बांधा इसलिए करे नमो राधिकाय तदीय प्रियाय। राधिका की करें? कृष्ण रूप पूर्ति वांछा करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण की जितने प्रकार की इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, केवल राधिका ही पूरा करते, इसलिए राधिका को प्रणाम कर रहे हैं। राधिका को देखते ही कृष्ण का क्या होता है? वेणुं करं निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सूनो जस्सा कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्स तं राधिका परिचरामि कदा रसेन। प्रबोधानंद सरस्वती अपने राधा रस सुधारी कह रहे हैं, राधिका को देखते ही कृष्ण के हाथ से वेणु गिर जाता है, बंसी गिर जाता है, मोर मुकुट गिर जाता है, कपड़ा धीरे खिसकता जाता है,
एक बार राधिका आंख से दृष्टि दें कनखी से तो मूर्छित हो जाते हैं। प्रभुदास सोचते ऐसे मैं इसका रसपूर्वक सेवा कब करूंगा, ये लालसामयी प्रार्थना ऐसा हमें भी करना पड़ेगा। फिर क्या है, राधिका के लिए करे अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रह। अनया राधितो नूनम কি বলছেন কি, যখন কৃষ্ণ রাধিকা যখন রাস থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন उनार माने जन्य, कृष्ण जब राधिका ही नहीं रास किस लिए, क्या किया, कृष्ण भी रास छोड़ के चले गए। गोपियां ढूंढते ही कृष्ण के चरण चिन्ह देखा, उस चरण चिन्ह के बीच में और एक छोटा चरण चिन्ह देखा, समझ गए कि ये लड़की का है। स्वाभाविक रूप में लड़की की पैर के माप पुरुष से थोड़ा छोटा होता है। विश्वास न हो आप अपने अपने पति का दोनों माप करके देख लीजिए। तो ऐसे कृष्ण राधिका का थोड़ा छोटा है, समझ गए कि लड़की का है। तब सभी लोग कह रहे अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, निश्चित इसलिए विशेष रूप में नारायण की सेवा की, जिसके कारण कृष्ण हम लोगों को छोड़ के इस लड़की को लेके गए हैं। ये सब लोग कृष्ण की सेवा करते, सपक्ष विपक्ष तटस्थ श्रुत सब पहचान लिया कृष्ण चरण चिन्ह, किंतु राधिका के चरण चिन्ह को सपक्ष वाली ही सेवा के लोग पहचान लिया। दूसरे को ठगने के लिए वो लोग भी यही श्लोक बोल रहे हैं, मन ही मन आनंद, लेकिन अंदर बाहर से दिखा रहे हैं हम लोग नहीं जानती। अनया राधितोन्नम, ये राधिका का उत्कर्ष दिखाया। और क्या है, गौड़ीय वैष्णव का संबंध डायरेक्ट कृष्ण से नहीं, डायरेक्ट किससे, राधिका से। इसलिए बता रहे हैं मदिशानाथत्ते ब्रज विपिन चंदन ब्रज वनेश्वरी तन्नाथत्ते तदतुल्य सखिते तुललिताम विशाखां शिक्षाली वितरण गुरुत्ते प्रिय सरो गिरिंद्र तत्पेक्षा लति दत्ते स्मरमन। ये भजन प्रणाली दिखा रहे हैं। मदिशानाथत्ते ब्रज विपिन चंद्रम, हमारे आराध्या कौन है, श्रीमती राधिका। कृष्ण उनके प्राण प्रियतम सोलमेट होने के कारण उसे दुर्गत संबंध। और ललिता कौन है, उनका अतुलनीय सखी, उनका कोई तुलन नहीं सकता है। विशाखा कौन है, शिक्षा गुरु। और प्रिय सरोवर गिरिंद्र, उनके प्रिय सरोवर कौन है, राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन। ये सब कृष्ण के रुति देते हैं। इसलिए ब्रज प्रेम पाने के लिए गुरुदेव तो कॉमन टू ऑल, इसको छोड़ करके क्या है, गिरिराज गोवर्धन, जमुना, वृंदा देवी, पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, उनके आदेश से ब्रज में प्रवेश कर आराधना करनी होगी, तभी हम ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। एखाने बोलছেন राधिका केमन, राधिका के देखले परे কৃষ্ণের হাত থেকে বংশী পড়ে যায়, ময়ূর মুকুট ওরা যে চূড়াতে ময়ূর পাংখা থেকে পড়ে যায়, কাপড় ঢিলা হয়ে যায়। কখন এরকম হলে মধুমল এই সালে क्या कर रहा है, বিচারকের সামনে চুপ से बोल जा, अलर्ट कर देते हैं, ওকে ই করে দেন। আর কি, রাধিকা যদি একবার দেখেন কৃষ্ণের দিকে, কৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে যায়। এরকম রাধিকাকে আমি রসপূর্বক কবে সেবা করব, এবং আমাদের প্রার্থনা করতে, হরিনাম করুন, প্রার্থনা করুন। আর কি, এই রাধিকা কেমন, বলছে কৃষ্ণ রূপ বাঞ্ছা করে আরাধনে, কৃষ্ণ যা কিছু ইচ্ছা করেন রাধিকা পুরা করেন। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় করে ইচ্ছা করেন, সব ইচ্ছা ওনার পুরা করেন কে, শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। যখন কৃষ্ণ কি করতেন, ব্রজের সমস্ত গোপীকে বলতেন দেখো আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু আলাদা আলাদা বলতেন, একসঙ্গে নয়, তাহলে কি হবে, সব প্রকাশ হয়ে যাবে। রাসের সময় যখন রাধিকা দেখলেন গোপীগণের সঙ্গে নৃত্য, আমার সঙ্গে একই ব্যবহার, আমি কি সকলের সমান নাকি, তিনি কি করলেন, রাধিকা অভিমান হওয়ার জন্য রাস ছেড়ে চলে গেলেন। কৃষ্ণ রাধিকা নেই রাস কার জন্য, কৃষ্ণ রাসেশ্বর নয়, রাধিকা রাসেশ্বরী, রাস ঈশ্বরী কয়ে রাধিকা, কৃষ্ণ রাস বিলাসী। কৃষ্ণ খুঁজতে গেলেন,
গোপীগণ খুঁজছেন কৃষ্ণকে, চরণ চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন এটা কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন, কারণ সমস্ত গোপীরা কৃষ্ণের চরণ সেবা করেন। কৃষ্ণের দুই চরণ চিহ্নের মাঝখানে একটু ছোট্ট একটু চরণ চিহ্ন, কৃষ্ণের চরণ চেয়ে ছোট, বুঝতে পারলেন কোনো মহিলার হবে। নিশ্চিতে নারায়ণের অনেক সেবা করেছে, এই জন্য কৃষ্ণ আমাদের সবকে ত্যাগ করে ওকে নিয়ে গেছে। সপক্ষ গোপীগণ ললিতা আদি সব বুঝতে পেরেছেন রাধিকার চরণ চিহ্ন। কেন? ওনারা রাধিকার চরণ সেবা করেন। ওনারাও নিজের মনোভাবকে লুকানোর জন্য আর বিপক্ষ আদিকে ঠকানোর জন্য ওই শ্লোক উচ্চারণ করছেন। এখানে রাধিকার উৎকর্ষ দেখানো হলো। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কি করেন, ওনারা কৃষ্ণের সঙ্গে ডাইরেক্ট কোনো সম্বন্ধ নাই। ডাইরেক্ট সম্বন্ধ কার সঙ্গে? শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। মদিসনাথী ব্রজ বিব্রজ এই শ্লোকে বলছেন রাধিকা আমাদের স্বামিনী, আর কৃষ্ণ রাধিকার প্রাণ প্রিয়তম হওয়ার জন্য দুর্গত সম্বন্ধ। শুধু রাধাকৃষ্ণ হলেই হবে না, ললিতা ওনার অতুলনীয় সখী, বিশাখা শিক্ষাগুরু, আর গিরিরাজ গোবর্ধন আর রাধাকুণ্ড অত্যন্ত প্রিয়। এই ব্রজ প্রেম পাওয়ার জন্য প্রথম তো গুরুদেব আছেন, তাছাড়া আছেন কে? গিরিরাজ গোবর্ধন, যমুনা, বৃন্দা দেবী, পৌর্ণমাসী, আর কে? গোপেশ্বর মহাদেব, উনি প্রবেশ করাবেন। তাহলে গিরিরাজ গোবর্ধন, যমুনা দেবী, যোগমায়া পৌর্ণমাসী, আর কে? বৃন্দা দেবী। কৃষ্ণের লীলা দুই প্রকারে সংগঠিত হয়। এক, সমস্ত লীলার সূত্রধার হলেন পৌর্ণমাসী, আর কেবল মধুরসের হলেন বৃন্দা দেবী। বৃন্দা দেবীর কৃপা ছাড়া কেউ মধুরসে লাভ করতেই পারবেই না। পাঁচজনের গুরুদেব তো প্রথম, আর এই পাঁচজন তবেই হবে। কি দরকার? কৃষ্ণ ডাইরেক্ট ভজন করলে হবে না? বলছেন না। কৃষ্ণ দিলে কি? কৃষ্ণ দিনের পর কি দিবেন? বিষয় জাতীয় প্রেম দিবেন। আর সাধক সাধিকার জন্য আশ্রয় জাতীয় প্রেমের দরকার। কৃষ্ণ নিজে বলছেন সত্যম সত্যম পুনঃ সত্যম সত্যমিব বদাম্যহম বিনা রাধা প্রসাদে ন মত প্রসাদ ন বিদ্যতে ন বিদ্যতে ন বিদ্যতে। কৃষ্ণ বলছেন সত্য সত্য, ত্রিসত্য করে বলছি। কি ত্রিসত্য? ত্রিসত্যটা কি? যে রাধিকার কৃপা ছাড়া আমার কৃপা কেউ লাভ করতে পারবে না। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কি করেন? রাধিকার কৃপার অধিক ট্রেস দেন। এই তুই কৃষ্ণকে ডাইরেক্ট করছিস না, রাধিকাকে করছিস, তার তোর কি হবে? বলছে কৃষ্ণ ভক্তি তো করে নে। যে ভক্তি ন কৃষ্ণ চরণী ন করোমি চার্তিং রাধা পদাম্বুজ রজকন সাহসেন তৎসদৃগাঞ্চল নিপাত বিশেষ বেত্তা দৈবাদময়ী করিসি দাসী বুদ্ধিম। বলছেন কি? বলছেন না না আমি কৃষ্ণ ভক্তি করব না, তাহলে প্রার্থনা বলে তাও করব না। কেন? এত অহংকারী কেন? তোর কি এমন আছে তুই ভগবান কৃষ্ণ এরকম করছিস? বলছে রাধা পদাম্বুজ রজকন সাহসেন, রাধিকার পাদ পদ্মে ধুলির জোরে আমি এরকম বলছি। রাধিকা কখনো আমাকে নিজের দাসী বলে গণ্য না করে নেন, আমার জীবন সার্থক। কৃষ্ণ বশীভূত বাধ্য বলে প্রমাণ কোথায়? যে রাধা প্রজাতি বিপিনম বিপিনম প্রজাতি রাধা নিকুঞ্জ সদনী সচতত্ব নিত্যম রাধা সুখে সুখম উপেত্ত দুঃখে চ দুঃখী কৃষ্ণ কদাপি খলু তিষ্ঠতি না স্বতন্ত্র। বলছেন কি? রাধা যিনি যেখানে যাবেন বিপিনে কৃষ্ণ বিপিনে যাবেন, রাধা নিকুঞ্জ ভবনে যাবেন কৃষ্ণ যাবেন, রাধা সুখী তো কৃষ্ণ সুখী, রাধা দুঃখী তো কৃষ্ণ দুঃখী। কৃষ্ণ কখনো স্বতন্ত্ররূপে একা থাকতে পারে, এই জন্য আমরা রাধিকার উপাসনা করব। আর প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর দেখিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃতে গৌড়ীয় কে? যারা শ্রীমতী রাধিকার আরাধনা করেন তারাই গৌড়ীয়। এই জন্য রাধিকার इसमें क्या बता रहे हैं? बता राधिका ही अधिक आराधना करेंगे। कोई बोले कृष्ण बिगड़ जाए तो क्या करोगे? कृष्ण के चरण में प्रार्थना करो, भक्ति तो कर लो। बोले नहीं नहीं नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं करता। अरे प्रार्थना करो। नहीं, क्यों? तुम्हारा इतना अहंकार क्यों? बोले राधिका के चरण धूल हमारा संपद है, इसलिए हम कृष्ण परवाह नहीं करते। बोले बिगड़ जाए तो? बोले नहीं, बिगड़ नहीं सकते। राधिका मुझे
दासी ज्ञान कर ले, जीवन सार्थक, और कोई चिंता पर प्रयोजन नहीं है। तो कृष्ण बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ ही नहीं सकते हैं। राधिका दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिलय तब गोकुल कान। राधिका के में दासी को अभिमान हो जाए, गोकुल के कृष्ण मिलने के लिए बाध्य है। मतलब कृष्ण अकेला रह नहीं सकते, जहां राधिका वही कृष्ण है, जहां जहां राधिका जाते ही है कृष्ण चले जाते हैं। राधिका विपिन में, कृष्ण भी विपिन चले जाते हैं। राधिका कुंज में, उधर चले जाते हैं। राधिका सुखी तो कृष्ण सुखी, राधिका दुखी तो कृष्ण दुखी, कभी स्वतंत्र रह नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं नमस्तु धामने तदीय दरात, नमो राधिकायै तदीय प्रियायै। आपके जो प्राण प्रिया राधिका को नमस्कार करता हूं। ये भाव को पाना इतना आसान नहीं है। हम तो जानते नहीं, सुख का रोटा बता दिया, जो गुरु ने सुना ये आप लोग बताया। आप सभी लोग मुझ पर कृपा करें, हमारे गुरुवर्ग मुझ पर, आप सब पर कृपा करें। जिसलिए गुरुवर्ग आए थे उस भाव हमारे हृदय संचरित हो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। দেখুন 5টা বিকালে দেখুন কি করতে হবে। তবানুগত্যে রূপ মঞ্জরীর অধ্যক্ষতায় राधिकार गणेशदी सेवी जुगले सदाए। बोलते कि हे गुरुदेव आपके अनुगत्य में और तबानुगत्य रूप मंजरी अध्यक्षता में और राधिका के गण में रह करके सब स्वामी की सेवा करूं, यही चाहते ही हमारा प्रार्थना है। आज गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जीवन चरित एवं शिक्षा हमारे दिल्लीर बाच्चारा 80 जन बाच्चा आसे रास्ता और आप 1 घंटार मध्य पहुंचे जाबे। अभिनय गुरुदेव जीवन अभिनय करे देखाबे, साधारण ड्रामा नय। सकले आसबेन 5टार समय आरम्भ होबे, 7:30টায় शेष होबे, खेয়ে দিয়ে ওরা আবার চলে যাবে। এই জন্য কেউ দেরি করবেন না, ঠিক 5টার পূর্বে এসে যাবেন। আর কীর্তন 5টার আগেই শেষ, গুরু আরতিও 5টার আগে আমাদের শেষ করে নিতে হবে, না হলে আমাদের ওদের অনেক দেরি হয়ে যাবে, আবার ছেলেদের বাড়ি ফিরতে হবে। তো গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এখন জল খাবার প্রসাদ, যদি কেউ রাধাকুণ্ড দর্শন বা পরিক্রমা যেতে পারেন। আর কাল আবার বাস যাত্রা, কালকে রাধিকার শ্বশুর বাড়ি যাবট। আগে প্রথমে যাওয়া হবে শ্রী চৈতন্য সর্বপ্রথম লোকনাথ গোস্বামী এবং নিজের মামাতো ভাই ভূগর্ভ গোস্বামীকে ব্রজে পাঠিয়েছিলেন, ওই লোকনাথ গোস্বামীর ওখানে যাব আমরা। খদির বন 12 বনের একটা প্রধান বন, ওখানে যাব আমরা। ওখানে দর্শন হরিকথার পর জলখাবার, তারপর যে যাবট রাধিকার শ্বশুর বাড়ি। তারপর ওখান থেকে কি করব, আমরা যাব कोकिलावन, तारपर चरण पहाड़ी सब दर्शन। आगे कोकिलावन का चरण पहाड़ी, कहाँ जाओगे पहले? बैठन चरण पहाड़ी कोकिला से दर्शन, वापिस आएंगे। हमारी एक दीदी है बॉम्बे का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसका इच्छा है मेरे भी ससुराल जावट में होता तो अच्छा होता, सोच रही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। यही हमारा अभिलाषा है गौड़ीय वैष्णव का। हरे कृष्ण। চলে আসা বাসে করে চলে চলে পা ব্যথা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মঠে আসলে কোথায় যাবে, না হলে না प्रसाद कोकिलावन में। आज यहीं तक रहे। কেউ পরিক্রমা যেতে চান করতে পারেন। रूस की प्रियदिनी हरिकथु 4 PM गोविंद महाराज। हरे कृष्ण। And 5:30 will be start drama. So before 5 you have to come all. Better you can go 3:45 to 4:45. Gaur Premanande Hari Hari Bol. আমাদের একটা মিটিং আছে নাকি না? 9:30